बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वबिही नस्तईन वहुवा खैरुन नासिर वल मुईन रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अम्मा बाद, आज का जो हमारा लेक्चर है ये बाकी सारों से हटके है। ये दर हकीकत आपके ढेर सारे सवालात हैं जिनको ये एड्रेस कर रहा है और जिन पे ये बात कर रहा है बेसिकली। तो आइए इसका आगाज करते हैं। इसके दरमियान में जाके बीच में बहुत सारी चीजें ऐसी आएंगी जिसको हम इंशाल्लाह आपसे डिस्कस करते रहेंगे। मैं अगर ये कहूँ कि आज का लेक्चर दर हकीकत आपका जो है करबला से मुतल्लिक सवालात पर मुश्तमिल है, तो वो गलत नहीं होगा। तो आइए बाकायदा आगाज करते हैं। सबक सबक का उन्वान ही खुद एक सवाल है कि सिर्फ 72 क्यों। यकीनन आपके जहन में भी तो सवाल आता होगा और इस सवाल को बेहतर अंदाज में हमने सबक में प्रेजेंट किया है, लेकिन सवाल ये है कि करबला में सिर्फ 72 अफराद क्यों थे। इससे ज्यादा होने चाहिए थे और वो क्यों नहीं थे। तो इंशाल्लाह ताला इसको हम देखते हैं। एक फैमिली की डिस्कशन है इस सबक में। हमारे पास एक फैमिली है और वो करबला को डिस्कस कर रही है, और यकीनन वो आपकी तरह की फैमिली होगी जो अपने घर में बैठे करबला को डिस्कस करते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, समझाने की कोशिश करते हैं। तो आइए सबक का बाकायदा आगाज करते हैं। ढेर सारे सवाल आएंगे बीच में, इंशाल्लाह हमारी डिस्कशन भी जारी रहेंगी। ये 2 मुहर्रम की रात थी। अब्दुल्ला अपने बाबा के साथ अभी अभी मजलिस से वापस आया था। वो अपने बिस्तर पर जाने की बजाय अपने वालिद के पास आया और कहने लगा कि हमने मजलिस में सुना कि आज के दिन यानी 2 मुहर्रम को इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का लश्कर करबला पहुंचा था। बाबा, मेरे ज़हन में कुछ अरसा से वाक़या करबला से मुतल्लिक कुछ सवालात हैं जो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ताकि इस बारे में आपकी रहनुमाई हासिल कर सकूं। मैंने अर्ज किया, एक फैमिली डिस्कशन, 2 मुहर्रम है और एक बच्चा है जो अपने वालिद से, चूंकि 2 मुहर्रम को जब बच्चे हमारे खास तौर पे मजालिस में जा रहे होते हैं तो ढेर सारे सवालात ऐसे होते हैं जो एकदम ताज़ा हो जाते हैं उनके ज़हनों में। तो वापस आने के बाद अब जब उसने वहां खतीब से, जाकिर से मजलिस में सुना कि 2 मुहर्रम को इमाम अलैहिस्सलाम करबला पहुंच गए थे, तो अब वो सवालात हैं और वो अपने वालिद से घर में इन सवालात पे बात करना चाहता है, जिससे इंशाल्लाह ताला हमें भी हौसला मिलेगा कि हम भी घर में इस तरह की गुफ्तगू जरूर किया करेंगे। उसके बाबा ने अब्दुल्ला को अपने साथ बैठने का इशारा करते हुए कहा कि क्यों नहीं बेटा, आओ इधर मेरे पास बैठो। आपको ये सवाल उसी रोज पूछ लेने चाहिए थे जब ये आपके जहन में आए थे, लेकिन आओ हम आज और अभी इन सवालों के बारे में बात करते हैं। अब्दुल्ला की छोटी बहन फातिमा भी ये बातें सुन रही थी और वो भी आकर उनके साथ शामिल हो गई और दोनों बहन भाई खुश होकर अपने बाबा के पास बैठ गए और उनसे यूं सवाल पूछने लगे। ये फैमिली इकट्ठी हो गई अब, और वो अब अपने फादर से बातें कर रहे हैं करबला के बारे में। और उनका जो पहला सवाल था वो अब्दुल्ला का था कि बाबा, मैंने ये पढ़ा है और सुना भी है कि जंगों में हजारों लाखों अफराद का लश्कर होता है। मैं सोचता हूँ कि जब लश्कर की कमांड हैदर एक कर्रार का बेटा और एक जन्नती सरदार कर रहा हो, तो उसके लश्कर की तादाद तो इतनी ज्यादा होनी चाहिए थी कि कोई गिन भी ना सकता। लेकिन मैं जब करबला में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का लश्कर देखता हूँ, तो ये समझने से कासिर हूँ कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जब हक पर थे तो उनके लश्कर की तादाद कम क्यों थी। तो सवाल हमारे सामने बिल्कुल वाज़ेह हो गया और बहुत खूबसूरत सवाल है। सवाल को जब इस एंगल से जब हम लेते हैं कि अमूमी तौर पे आप देख लीजिए, मुसलमान बहुत थोड़ी तादाद में भी जब शुरू में जाते थे, चूंकि वो अभी मुसलमान थे ही थोड़े से, तब भी हम पढ़ते हैं 313 गए थे पहली जंग में। तो आगे बढ़ते गए और फिर आखिर में तो जो लश्कर थे वो हजारों की तादाद में होते थे, मुसलमानों की तादाद इजाफा हो चुकी थी। लेकिन सवाल फिर ये कि अब जब एक जंग हो रही हो, एक लश्कर किसी जगह आया है और उस लश्कर की कमांड करने वाला कोई आम शख्स नहीं है, हैदर एक कर्रार का बेटा हो, इमाम वक्त हो, एक जन्नती सरदार हो, तो फिर उसकी तादाद तो यकीनी तौर पर कॉमन सेंस ये कहता है कि इतनी ज्यादा होनी चाहिए थी कि कोई गिन भी नहीं सकता। अब फिर जब उस इस जहन के साथ हम जब देखते हैं करबला का मैदान और जाके मक्तल को देखते हैं, दारी को देखते हैं, तो सिर्फ 72। तो ये फिर समझ बात नहीं आती, ये कोई लॉजिक समझ नहीं आ रही होती, बात समझ नहीं आ रही होती कि इमाम अलैहिस्सलाम अगर हक पर थे तो फिर इतनी लश्कर की तादाद इतनी ज्यादा कम क्यों है, सिर्फ 72 क्यों है। तो ये अब्दुल्ला का सवाल था और उसके वालिद उसको जवाब देते हुए कहते हैं कि बेटा, ऐसा हरगिज नहीं है कि करबला में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लश्कर की तादाद कम थी।
بلکہ آپ یوں سمجھو کہ یہ اپنی نوعیت کا اور ان صفات کے حامل اہل حق کا کائنات کا سب سے بڑا اجتماع تھا. دس از دا پوائنٹ. اجتماع میٹر نہیں رکھتا ہے. اجتماع تو غدیر خم پہ بھی ہزاروں کا تھا، اگر اس پہ قائم کتنے رہے غدیر پہ، یہ بعد میں ہمیں جب نظر آتا ہے تو اس پہ پریشانی ہوتی ہے. میٹر کیا کرتا ہے کھڑے کتنے ہوئے، سٹینڈ کتنوں نے لیا. تو کربلا میں جو اجتماع تھا وہی پورا سٹینڈ تھا. بہت ساری جگہوں پہ ہم دیکھتے ہوتے ہیں، جنگ عہد میں دیکھ لیجیے اجتماع کتنا تھا. جب حملہ آیا اس درے سے چھپ کر دوسرا حملہ کیا گیا تو سٹینڈ کتنوں نے لیا، کتنے تھے جو جانے ساران رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بن کر ان کے گرد ایک پروانے کی طرح اپنی جان کی بازی لگائے کھڑے ہوئے تھے. تو اجتماع میٹر نہیں کرتا، لشکر کی کل تعداد میٹر نہیں کرتا. مسئلہ کیا ہوتا ہے کہ کون کتنے لوگ ہیں جو کھڑے ہو گئے، جو ڈٹ گئے اور جو کٹ گئے. تو اسی لیے جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کربلا میں جتنے لوگ آئے اور ان کے جو کریکٹرسٹکس تھیں، جو ان کی کوالٹیز تھیں، جو ان کے اندر صفات تھیں، جو ان کے اندر خوبیاں تھیں، کائنات میں ان صفات اور ان خوبیوں کے افراد کا یہ سب سے بڑا اجتماع تھا. اس سے بڑا اجتماع کائنات میں پہلے کبھی نہیں ہوا، البتہ ایسے افراد کا جو ان خوبیوں کے مالک ہوں، جو ان صفات کے مالک ہوں، جو ان اچھائیوں کے مالک ہوں، جو ان خصوصیات کے مالک ہوں، جن کی کوالٹیز ایسی ہوں. ایسی عظیم کوالٹیز کے اتنے زیادہ تعداد آسمان کے نیچے اس سے پہلے کبھی جمع نہیں ہوئے تھے. اب جب آپ اس نظر سے دیکھیں گے تو آپ ذرا دیکھیے کربلا میں اہل حق کا جو اجتماع صرف 72 کی صورت میں ہوا ہے تو یہ تھوڑا ہے یا زیادہ ہے. اینی ہاؤ، جب فوری طور پہ ہم اس سوال کا جواب اس جملے کے ذریعے دیتے ہیں نا، سوال یہ ہوتا ہے کہ کربلا میں صرف 72 کیوں تھے، اور جواب جب یہ دیا جاتا ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ امام علیہ السلام کی لشکر کم تھی، تو بظاہر یہ لگتا ہے کہ شاید ہمیں ایموشنلی بلیک میل کیا جا رہا ہو اور کہا جا رہا ہو کہ نہیں ایسا سوال کیوں کر دیا اور ایسا کب ہے تعداد کم تھی. نہیں، ہم لاجک پہ جائیں گے، ہم ریزننگ پہ جائیں گے، ہم انٹلیکچوئل پوائنٹ جو ہے اس کو لینے کی کوشش کریں گے، ہم حکمت کی بات کریں گے. ہم اپنے آپ کو خواہ کا کوئی ریزن نہیں دینے کی کوشش کریں گے کہ ہاں یہ ہے اور وہ ہے. سوال ہمارا یہی ہوگا کہ یہ خوبیاں ہونی چاہیے، یہ خصوصیات ہونی چاہیے، یہ کوالٹیز ہونی چاہیے، پھر آپ کائنات میں حضرت آدم کی اس دھرتی پہ اترنے سے لے کر اس وقت تک اس سے زیادہ بڑا اجتماع آپ دکھا سکتے ہی نہیں ہیں. قاصر ہیں کہ ان کوالٹیز والے افراد اتنی بڑی تعداد میں کبھی اس دھرتی پر جمع ہوئی ہوں. لہذا یہ اہل حق کا کائنات کا سب سے بڑا اجتماع تھا جن میں یہ خوبیاں اور اس اسٹینڈرڈ کی خوبیاں اور اس اسٹینڈرڈ کی کوالٹیز تھی. اب اس کو ابھی تک میرا دعویٰ سمجھ رہے ہوں گے، لیکن جو ہم سبق آگے پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا یہ میرا دعویٰ نہیں ہے، یہ رائٹر کے الفاظ نہیں ہیں، بلکہ یہ تاریخ کے حقائق بھی ہیں اور ائمہ آل البیت علیہ السلام کی زبان کے الفاظ بھی ہیں. اینی ہاؤ، جب والد نے یہ کہا تو عبداللہ حیران ہوتے ہوئے، مگر بابا وہاں تو صرف 72 لوگ تھے، پھر آپ اس کو سب سے بڑا اجتماع کیسے کہتے ہیں؟ تو سوال پھر لاجک ہے اس میں بھی کہ صرف 72 کے اجتماع کو کائنات کا سب سے بڑا اجتماع آپ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ سو والد یہ کہتے ہیں بیٹا پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر حق پر ایک بھی ہو تو اس سے کم نہ سمجھو. اب کم اور زیادہ کا معیار کیا ہے، تھوڑا سا ہم اس کو قرآن کی نظر سے ڈسکس کرتے ہیں. حق پر اگر ایک بھی ہے تو اسے کم نہ سمجھا جائے. نمرود کے مقابلے میں جناب ابراہیم تنہا تھے، بلکہ میں نے یہاں تک پڑھا ہے کہ جب جناب ابراہیم کو آگ کی طرف پھینکا جا رہا تھا اور آپ منجبیق سے اتر چکے تھے، آگ میں ابھی پہنچے نہیں تھے، رستے میں تھے، ہوا میں تھے، تو ملائکہ میں کوہرام مچ گیا اور خدا کے حضور عرض کرنے لگے پروردگارا، اس ارض خاکی پر، اس پوری دھرتی اور دنیا پر ایک اکیلا تنہا شخص ہے جو لا الہ الا اللہ کا علم بلند کی ہوئی ہے اور لا الہ الا اللہ پڑھ رہا ہے. اگر یہ بھی چلا گیا تو تیرے نام کا اس دھرتی سے خاتمہ ہو جائے گا، تو اس کو بچاتا کیوں نہیں ہے؟ اکیلا تھا ابراہیم علیہ السلام، تنہا، کوئی اور نہیں ہے جو جناب ابراہیم کے ساتھ اس بات پر متفق ہو کہ لا الہ الا اللہ. اکیلا، ایک اکیلا. حق پر ایک بھی ہو تو اسے کم نہ سمجھو. میں چونکہ وہ داستان میرا موضوع نہیں ہے. کیا ابراہیم علیہ السلام اکیلے تھے، تنہا تھے تو کم تھے، ختم ہو گئے؟ نہیں. اس لیے حق پہ ایک شخص کا موجود رہنا بھی حق کی موجودگی کی دلیل ہوتی ہے. جب تک حق موجود رہتا ہے باطل کے مٹنے کے لیے یہی حق کافی ہوتا ہے. سو پہلی بات جو ہمیں سمجھنی ہے
تعداد کو गिनने से पहले, तादाद के चक्कर में पड़ने से पहले एक बात इसको हमें बहुत अच्छे से समझना होगा, वो ये है कि हक और बातिल की मौजूदगी, बातिल के सामने हक की मौजूदगी पहले होनी चाहिए। सो अगर हक पर एक भी हो तो उसे कम ना समझो, क्योंकि कुरान क्या कहता है, अक्सर छोटे छोटे गुरोह बड़ी बड़ी जमातों पर हुक्म खुदा से गालिब आ जाते हैं। कुरान की नजर में तादाद मैटर नहीं कर रही होती। छोटे छोटे ग्रोह, बहुत महदूद अफराद लोगों की, वो बड़ी बड़ी जमातों पर, बल्कि यूं ही हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की मिसाल अगर आप ले लें तो एक अकेला शख्स खुदाई का दावा करने वाले नमरूद को नाबूद कर देता है और खत्म कर देता है और गरक कर देता है। जनाब मूसा और जनाब हारून और उनके साथ चांद नौजायदा मुसलमान जो अभी अभी जिन्होंने मूसा अलैहिस्सलाम की हमरा कलमा पढ़ा है, और उससे पहले जादूगर थे, और उससे पहले फिरौन को अपना खुदा समझते थे, और अभी अभी जो ताजा मुसलमान हुए थे, तो एक लिहाज से बहुत छोटा सा लश्कर, तनहा लश्कर, मगर नाबूद कर देते हैं फिरौन को भी और फिर औनियत को भी, जो है वो दरिया बुर्द कर देते होते हैं। इसी तरीके से आप जंगे बदर का और बाकी चीजों का, इंशाल्लाह चीजें बाकी बाद में हम पढ़ेंगे। सो कुरान का ये फार्मूला है कि जब आप हक और बातिल का मार्का देख रहे हो, आप उस पर तबसरा कर रहे हो, आप उस पर तजिया करने लगे, आप उसको जब कंपैरिजन करने लगे और उनको पैरेलल में एक दूसरे के तकाबुल की नजर से देखना चाह रहे हो, तो तादाद की निगाह से ना देखना। इसलिए कि तादाद मैटर इसलिए नहीं करती कि छोटे छोटे ग्रोह बड़ी बड़ी जमातों पर हुक्म खुदा से गालिब आ जाते हैं और उनको नाबूद कर देते हैं, उन्हें गर्क कर देते होते हैं। लिहाजा अपना पैमाना बदल के आओ, कुरान ये कह रहा है। बेटा ये बात हमेशा याद रखना कि हक का मेयार अक्सरियत नहीं है, कि तुम इस बात की वजह से शक में पड़ जाओ कि लोगों की इतनी बड़ी तादाद हक के खिलाफ गलत कैसे जा सकती है। तो पहली बात जो हमें है, हक और बातिल के स्टैंडर्ड जब हम तय कर रहे होते हैं और उनमें से फतह किसकी हुई और शिकस्त किसकी हुई, जब इसको बात कर रहे होते हैं, तो हक का मेयार तादाद नहीं है, हक का मेयार अक्सरियत नहीं है, कि जब हक के पास हम अक्सरियत ना देखें और हमें शक होने लग पड़े कि ये इतनी बड़ी तादाद हक के खिलाफ कैसे जाए। हम अमूमन ये पूछते हैं ना कि अगर ये सही है तो इतने सारे लोग इसके खिलाफ क्यों चले गए। लोग पूछते हैं अगर गदीर मौजूद था तो ये इतने ज्यादा सहाबा सकीफा में कैसे चले गए और खामोश क्यों रहे। तो ये बेसिकली ये सवाल बता रहा होता है कि हमने अभी तक हक के जो उसके हदूद अरबा है और उसके लाजमी अज्जा है, हमने हक के मिजाज को अभी तक नहीं समझा है। हक का मिजाज समझने वाला तादाद के चक्कर में नहीं जाता होता, क्योंकि हक का मेयार तय करना अक्सरियत का काम ही नहीं है, तादाद का काम ही नहीं है कि वो हक का मेयार तय करे और उसके खिलाफ तादाद को देखते हुए किसी को हक पे शक पड़ जाए। एनी ऑफ, क्योंकि हक ना तो तादाद का मोहताज है और ना ही शख्सियात का। दूसरी बात, बेशक इसको आप नोट कर लीजिए और आपके पास पीडीएफ भी आ जाएगा, हक तादाद का मोहताज भी नहीं होता और शख्सियात का मोहताज भी नहीं होता। लिहाजा हक पे आपको कभी शक इसलिए नहीं पड़ना चाहिए कि इतनी ज्यादा तादाद इसके खिलाफ क्यों चली गई, या इस वजह से भी हक पर शक नहीं पड़ना चाहिए कि फला फला शख्सियात इसके खिलाफ कैसे चली गई। मैंने उस दिन अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम का वो जुमला आपको सुनाया था, जो एक साहिल के सवाल में आपने बताया था, जो जंगे जमल में उसने किया था, कि मैं ये देखता हूँ और मैं परेशान हो गया हूँ, मशकूक हो गया हूँ उस जंग के बारे में, कि फला फला शख्सियात के आपके मुकाबले में कैसे जा सकती हैं, हालांकि तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हमरा फला फला उनको एजाज हासिल होते थे और इतने करीबी अफराद होते थे। तो हक पर अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम ने भी फिर उसको जो तस्हीह फरमाई, उसमें भी यही कहा था कि लोगों के जरिए हक तक ना पहुंचने की कोशिश करना, गुमराह रह जाओगे। हक को उसके अपने मिजाज से समझना, फिर हक वाले लोग भी तुम्हें समझ आ जाएंगे, बातिल वाले लोग भी समझ आ जाएंगे। उसी जुमले को दूसरे एंगल से जहां आप पढ़ रहे हैं, हक तादाद का मोहताज भी नहीं है और शख्सियात का मोहताज भी नहीं है। लिहाजा तुम कभी भी इसे तादाद या शख्सियात के जरिए पहचानने की कोशिश मत करना। हक का अपना एक मिजाज है, उसको उसी मिजाज और तरीक़ाकार से समझो, फिर खुद से समझ जाओगे कौन हक पर है और कौन बातिल पर। तो ये बात तो वाज़ेह हो गई कि एक अकेला भी हक पर हो तो काम नहीं है, और दूसरा हक का मेयार तादाद नहीं होती है और शख्सियात भी नहीं होती है। अच्छा, अगली बात, दूसरी बात यह है कि वाक़या करबला से पहले हक को बातिल के जितने मारके हुए, वहां हक परस्त अगरचे अपनी जान हथेली पर रख कर जाते थे, मगर एक इम्कान ये भी रहता था कि वो फतहमंद होंगे और वो जिंदा और सलामत अपने कौमों कबीले में वापस आएंगे। अच्छा, इस पॉइंट को खास तौर पे इंशाल्लाह आप समझेंगे। वाकई करबला से पहले जितनी जंगें हुई हैं, किसी एक जंग को भी आप इस बात से नहीं निकाल सकते
चाहे वो सिफीन हो, चाहे वो नहरवान हो, चाहे वो जमल हो, चाहे वो ओहद हो, बदर हो, हुनैन हो, खंदक हो, कोई सी भी जंग हो। जब भी काफिला इस्लाम और काफिला हक बातिल के मुकाबले में जा रहा होता था, तो उस काफिले के जाने वाले अफराद के दिल में दो बातें होती थी। एक तो ये कि शायद अल्लाह मुझे शहादत का मौका अता करे और मैं वहां शहीद हो जाऊं और मेरी जान इस्लाम की बका के लिए काम आ जाए। और दूसरा इम्कान ये भी रहता था कि हम फतहमंद हो जाएंगे और शायद मैं जिंदा और सलामत अपनी कौम, अपने कबीले, अपने खानदान, अपनी फैमिली में वापस आ जाऊंगा। हर बार का हक को बातिल का जब उसके अफराद जा रहे होते थे उस मार्के के मैदान में, तो ये दोनों किस्म की सोच उनके जेहन में होती थी, शायद मैं शहीद हो जाऊंगा या शायद मैं अपने कौम और कबीले में जिंदा पलट कर आ जाऊंगा। मगर करबला में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के पास 72 अफराद का ऐसा लश्कर था जिसके किसी फर्द के जिंदा बच जाने की कोई उम्मीद न थी, और ना ही उनमें से कोई जिंदा वापस जाने के लिए करबला आया था। अब यहां आके फर्क आ जाता है, करबला जितने जा रहे थे उनमें से कोई भी इस शक व शुबे में नहीं था कि शायद मैं जिंदा वापस आ जाऊंगा। याद रखिए, ये शक व शुबा वाले, मौका परस्त और वो अगर मगर वाले, उनमें से कोई एक भी ऐसा नहीं था जो सरजमीन करबला तक पहुंचा। अगर मगर वाले सारे रास्ते से जुदा हो चुके थे, जुबाला से अलग हो गए थे, दीगर मकामात से अलग हो गए थे, जिनके क्राइटेरिया अलग थे। वापस सरजमीन करबला पे 2 मुहर्रम को जितने पहुंचे हैं उनमें से हर एक को यकीन था कि वो जिंदा वापस नहीं आए हैं और ना ही जिंदा वापस जाने के लिए आए हैं। अब ज़ुहैर इब्न कैन की दास्तान पढ़ चुकी हुई है जो उन्होंने अपनी ज़ौजा से गुफ्तगू की थी, और बाकी अफराद का भी। सो एक फर्क तो ये समझना होगा हमें कि इतनी बड़ी तादाद में पहली मर्तबा कोई लश्कर जा रहा था जिसको 100% अपनी मौत और शहादत का यकीन था। अच्छा, इसको ये ना समझिएगा कि बाकी लश्कर जो जाते थे वो भी तो शहादत के लिए आमादा होते थे। शहादत के लिए तैयार होना और है, शहादत का 100% यकीनी होना और है। वो अल्हम्दुलिल्लाह उन लश्करों में बड़ी तादाद ऐसे लोगों की होती होगी जो शहादत के लिए तैयार होके जाते थे, आरजू करके भी जाते होंगे, मगर उन्हें इस बात का यकीन नहीं होता था कि हतमन और जज्बन में इसी जंग में शहीद हो जाऊंगा। हाँ, करबला वाले असहाब को यकीन था यही शहादत का मकाम है, यही मैं शहीद हूंगा। इमाम तो लाए ही उनको थे। वो मक्का वाली गुफ्तगू जरा सोचिए ना, क्या कहा था? मुझे रोको मत, मेरे साथ चलो, लेकिन दो शर्तों के साथ चलना। मुलाकात परवरदिगार के लिए तैयार हो और हमारे ऊपर जान निछावर करना जानते हो, ये दो शर्तें हैं तो जाओ। यानी आप तो वहां से तैयार ही करके ऐसे ला रहे थे कि मैं, मेरे ऊपर जान भी निछावर करना होगी, मुलाकात खुदा भी होगी, सिर्फ वही आए जिनको पता हो कि ये मेरा अंजाम होगा। सो इनमें से कोई जिंदा वापस जाने के लिए करबला नहीं आया। दो मुहर्रम को जब तो उतरे थे तो क्या कहा था? हाँ 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 होना महत्व लेना, यही हमारे उतरने की जगह है, यही खैमे नस्ब होने की जगह है, यही हमारे शहादत का मकाम है, यही हमारी कब्रों का मकाम है, यही हमसे हश्र व नस्र के लिए हम उठाए जाएंगे। तो ये वो एक फर्क हमें इंशाल्लाह और पता चला कि इससे पहले जितने मार्के हुए, आरज़ुए शहादत होती थी मगर वापस आने की उम्मीद भी होती थी। ये जो काफिला आ रहा है, आरज़ुए शहादत भी है और यकीन शहादत भी है। वापस जाने का ना इम्कान है, ना ही तमन्ना है। उन्हें ना सिर्फ अपनी मौत का यकीन था बल्कि वो अपनी शहादत का अंदाज और मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की जुबान मुबारक से सुन चुके थे। वो मौत को सामने देख कर भी हक पर डटे रहे और बातिल लश्कर की आंखों में आंखें डालकर उन्हें ललकारते और उन पर हमले करते रहे। 10 मुहर्रम के दिन वो दर हकीकत मौत से बेपरवाह हो चुके थे। ये हकीकत है, ये वो हालात थे जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ असहाब आए थे। और इस तरह के कितने आए थे? 72 आए थे। इस तरह के 72 किसी और जगह किसी इमाम और किसी नबी के हमरा इकट्ठे नहीं हुए थे। फातिमा जो अभी तक बिल्कुल खामोश बैठी थी, सॉरी, एक मरतबा सलवात पढ़िए तो मोहम्मद वाले मोहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद। फातिमा जो अभी तक बिल्कुल खामोश बैठी थी, बाबा के बताए गए इस मंजर पर चौंक पड़ी और कहने लगी, बाबा, उन्हें मौत से डर क्यों नहीं लगता था? अच्छा, एक तो इंशाल्लाह हम अपने बच्चों को इसी तरीके से करबला वालों को बताना चाहिए, वो करबला वाले कौन थे, उनकी हालात कैसे थे, उनका
ان کی معرفت کیسی تھی، ان کا مقصد کیا تھا، ان کا ہدف کیا تھا، اور وہ کس سوچ اور کس عقیدے کے ساتھ کربلا گئے تھے۔ تو فاطمہ بچہ ہے اور بچی ہے، اور وہ سنتی ہے تو وہ فوراً کہتی ہے کہ انہیں موت سے ڈر کیوں نہیں لگتا تھا؟ ہم نے سنا پڑھا کہ وہ موت سے بالکل بے پرواہ ہو چکے تھے۔ والد بیٹا انہیں موت سے کیسا ڈر؟ ان کی حالت تو یہ تھی کہ 10 محرم کی صبح لشکر امام حسین علیہ السلام کے ایک بوڑھے سپاہی بریر ابن خزیر نے اپنے دوست کے ساتھ کچھ مزاح کیا۔ یہ تاریخ کے الفاظ ہیں، حقیقت ہے۔ بریر ابن خزیر ایک بوڑھے صحابی تھے، اور انہوں نے اپنے ایک دوست کے ساتھ مزاح کیا۔ کس دن بھلا؟ 10 محرم کو۔ کب بھلا؟ صبح جب شہادت کا عین وقت آیا تو انہوں نے مذاق کر دیا اپنے دوست کے ساتھ۔ تو انہیں امام کے ایک اور سپاہی عبد الرحمان نے ٹوکا۔ جب بریر ابن خزیر نے اپنے ایک دوست کے ساتھ کوئی مزاح کیا تو عبد الرحمان یہ دیکھ رہے تھے اور سن رہے تھے، تو انہوں نے ان کو ٹوک دیا کہ بریر آپ ایسا کیوں کر رہے ہو، اور ٹوک کر کیا کہا؟ بریر یہ مزاح کا وقت تو نہیں ہے، دشمن ہمارے قتل کے لیے تیار بیٹھا ہے، اور اسے ہماری بھوک اور پیاس پر بھی ترس نہیں آ رہا۔ جب سامنے آپ کا قاتل کھڑا ہو، جب سامنے تیر تلوار اور نیزہ آپ کی زندگی اور موت کا فیصلہ کرنے کے لیے حتمن اور جزمن تیار کھڑے ہوں، آپ کے اوپر بھوک اور پیاس کا غلبہ کر دیا گیا ہو، دشمن ہزاروں کی تعداد میں تیار بیٹھا ہو، اور اگلے چند لمحوں میں ہی آپ کو موت کے گھاٹ اتار دینا چاہتا ہو، کیا کوئی مذاق کر سکتا ہے ایسے وقت میں؟ عبد الرحمان نے بھی یہی کہا، یہ مذاق کا وقت نہیں ہے، دشمن کو تو دیکھو ہمارے بارے میں کیا ارادے لیے ہوئے ہے، اس کو تو ہم پر کوئی ترس ہی نہیں آ رہا، ایسے وقت میں کیوں مذاق کر رہے ہو؟ بریر بولے کہ عبد الرحمان خدا کی قسم، میرے قوم و قبیلے والے اور تم لوگ بھی اس بات سے واقف ہو کہ مجھے جوانی سے لے کر اس عمر تک کبھی مذاق سے دلچسپی نہیں رہی۔ بریر کہتے ہیں تم جانتے ہو میرا مزاج ہی ایسا ہے، میں مذاق کبھی کیا کرتا ہی نہیں تھا، میرے قوم قبیل والے، میرے دوست، میرے تعلق والے یہ جانتے ہیں میں نے کبھی مزاح نہیں کیا، مزاح کرنے والا شخص نہیں ہوں، دلچسپی نہیں ہے اس کام سے، مگر اس وقت اپنے مستقبل کے تصور سے میری خوشی کی انتہا نہیں۔ یہ وہ عجیب معرفت ہے، یہ وہ کوالٹی ہے جو اس کوالٹی کے 72 افراد ہم یہ کہتے ہیں کہ آسمان کے چھت تلے کبھی جمع نہیں ہوئے تھے۔ میں نے آپ کو یاد ہوگا جب شب عاشور کی بات ہم پڑھ رہے تھے، ایک لفظ لکھا اور اس لفظ لکھنے کو میں خود بھی انجوائے کرتا ہوں کہ یہ ان کی زندگی کی بہترین رات تھی۔ شب عاشور ان کی زندگی کی بہترین رات اسی لیے تھی، انہیں اپنے کامیابی اور مستقبل کی کامیابی کا یقین ہو چکا تھا۔ وہ مستقبل جس کو میں اور آپ سمجھتے ہیں موت کے بعد ختم ہو جاتا ہے، انہیں پتا تھا مستقبل تو شروع ہی موت کے بعد ہوتا ہے۔ لہذا عبد الرحمان کو بریر ابن خزیر نے کیا کہا؟ میں کبھی مزاح نہیں کیا کرتا تھا زندگی میں، آج یقین یوں سمجھ لو میرا پہلا مزاح ہے۔ یہ کیوں مذاق کر دیا میں نے؟ اس وقت مجھے اپنے مستقبل کے تصور سے میری خوشی کی انتہا نہیں ہے۔ وہ جو مستقبل میرے لیے تیار بیٹھا ہے، تلوار کے گھاٹ اتر جانے کے بعد جو منظر مجھے دکھایا جا چکا ہے، وہ منظر میری کامیابی کا منظر ہے، وہ میرا حقیقی مستقبل اور الٹیمیٹ فیوچر ہے میرا، اس کو دیکھ کر میری خوشی کی انتہا نہیں ہے۔ کیونکہ جو ہی میدان جنگ میں تلواریں چلیں گی تو ہمیں اپنے امام کی نصرت میں شہادت کی وہ موت ملے گی جس کی خوشخبری ملنے والا، اور پھر حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کے فرزند کے ہمراہ ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی کا تحفہ ملنے والا ہے۔ لہٰذا میری اس خوشی کی وجہ سے میری کیفیت اندر کی مجھ سے سنبھل نہیں سکی، میرے زبان پر مزاح کے کچھ الفاظ ادا ہو گئے۔ یہ جو کوالٹی ہے کہ اس منظر میں یقین ہو، اور اس یقین کے بعد وہ یوں کہہ رہے ہوں کہ مجھے اپنے مستقبل کے تصور سے میری خوشی کی اس وقت انتہا نہیں ہے۔ اپنے اصحاب کی یہ حالت اور کیفیت دیکھ کر امام حسین علیہ السلام نے انہیں کائنات کی بزرگ ترین صحابہ قرار دیا تھا، اور انہیں دعا دیتے ہوئے فرمایا تھا کہ میں نے اپنے اصحاب سے بہتر اصحاب کہیں نہیں دیکھے۔ وہ جو بات میں کہہ رہا تھا، یہ کائنات کا ان کوالٹیز کا سب سے بڑا اہل حق کا اجتماع تھا، میرے الفاظ نہیں ہیں، وہ کسی اور رائٹر کے الفاظ نہیں، یہ امام حسین علیہ السلام کے اس جملے کا مفہوم ہے جس میں آپ فرما رہے ہیں کہ میں نے اپنے اصحاب سے بہتر اصحاب کہیں نہیں دیکھے، اور نہ ہی کسی کے اہل خانہ کو اپنے اہل بیت سے زیادہ با وفا اور حق شناس پایا۔ خدا آپ سب کو میری طرف سے جزائے خیر عطا کرے۔ ایک اور روایت ہے جس میں امام علیہ السلام نے
कैटेगोरिकली बताया सरजमीन मैदान करबला में खड़े होकर कि मैंने अपने असहाब से बेहतर असहाब कहीं नहीं देखे, अपने नाना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमरा भी नहीं देखे, अपने बाबा मौला अली रज़ियल्लाहु के साथ भी नहीं देखे। सो इन क्वालिटीज, मारिफत की इस बुलंदी, शहादत की इस आरजू और इन खसूसियात के मालिक 72 लोग इकट्ठे कहीं हो जाएं, ये खुद अपनी जगह एक बहुत बड़ा मौजज़ा था, एक अपनी जगह बहुत बड़ी तादाद थी। और इमाम उन्हें ये कह रहे थे, इससे बेहतर असहाब आपको कहीं नहीं मिलेंगे इतनी बड़ी तादाद में, खुदा आप सबको मेरी तरफ से जज़ाए खैर अता करे। तो मालूम हुआ कि ये इसलिए हक परस्तों का सबसे बड़ा इज्तिमा था, क्योंकि ऐसे मुश्किल तरीन हालात में अपने रहबर के साथ खड़े रहने वाले और मौत को गले लगा लेने वाले इससे ज्यादा तादाद में कभी कहीं इकट्ठे ना हुए थे। उनका मौत को देखकर भी हक पर डटे रहना और अपने रहबर व इमाम का साथ देना कायनात की सबसे बड़ी मिसाल है। सो ये जो फैमिली डिस्कशन हो रहा था उसमें एक वालिद हैं जो अपने बच्चों को ये बातें बता और समझा रहे हैं। यकीनन आप भी अपनी फैमिली में अपने बच्चों के साथ इस तरह की बातें करते होंगे और उनके छोटे छोटे नन्हे नन्हे मगर निहायत अहम सवाल जो है उनको एड्रेस भी करते होंगे। तो अब्दुल्ला दोबारा उसके जहन में कुछ सवाल आया तो अब्दुल्ला ये कहता है कि बाबा ये बात तो वाजे हो गई कि ऐसे 72 अफराद को इकट्ठा कर लेना यकीनन थोड़ी तादाद नहीं है। ये तो अब क्लियर हो गया कि ऐसे 72 थोड़ी तादाद हर केस नहीं है और हम देखते हैं कि ऐसे 72 करबला में इकट्ठे हो गए हैं। लेकिन मेरे जहन में अब ये सवाल आ रहा है कि क्या उस जमाने के हक परस्त सिर्फ यही लोग थे? द नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये उससे भी ज्यादा अहम सवाल है कि क्या उस जमाने में हक परस्त सिर्फ यही 72 थे? मैं चाहता हूं इस पे आप रोकें, अगला जुमला आपकी स्क्रीन पे है मगर उसको पढ़े बिना सोचें कि करबला में सिर्फ 72 थे। अच्छा, इस 72 की तादाद के हवाले से मैं एक दो मरतबा पहले भी आपको बता चुका कि इसमें तादाद का थोड़ा डिफरेंस मिलता है तारीख की किताबों में, जिस मार्जिन को हमें कबूल करना चाहिए इंशाअल्लाह ताला। फिलहाल हम उस तादाद की बात कर रहे हैं जो 100% सर्टेन है, जो कम अज कम है और 100% यकीनी है, वो 72 है। तो हम इसको फिलहाल 72 ही इसलिए बार बार कह रहे हैं। तो क्या उस जमाने में सिर्फ यही 72 लोग थे जो हक पर थे, बाकी पूरी दुनिया बातिल पर थी? ये अब्दुल्ला का सवाल है, एक बच्चे का सवाल है। अच्छा, ये सवाल यहाँ रुकता नहीं है बल्कि आगे बढ़ता है और वो ये पूछता है कि अगर इनके अलावा भी थे तो वो कहाँ थे? अगर आप कहते हैं नहीं अहले हक सिर्फ 72 नहीं थे, इससे ज्यादा थे, तो फिर वो कहाँ थे? और फिर इससे अगला सवाल कि वो हक को बातिल की इस जंग में शामिल क्यों ना हुए? और ये सवाल हमारे जहनों में भी होंगे और आने भी चाहिए और इंशाअल्लाह ताला हमें इसका जवाब मालूम हो जाएगा और शायद हो भी सही पहले भी कि क्या उस जमाने में सिर्फ हक परस्त यही 72 थे? अगर इनके अलावा थे तो वो कहाँ थे? वो करबला क्यों नहीं आए और हक को बातिल के इस मार्के का हिस्सा क्यों नहीं बने और यहाँ शामिल क्यों नहीं हुए लश्कर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम में? अब वालिद अपने उस बच्चे को जवाब देते हुए कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि उस जमाने में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की मार्फत रखने वाले और उन पर जान निछावर करने वाले सिर्फ यही 71 अफराद थे। क्योंकि एक तो इमाम हो गए, बाकी इमाम के जाने साराम कितने हो गए? 71। तो ऐसा नहीं है कि इमाम को की मार्फत रखने वाले या इमाम के ऊपर जान कुर्बान करने वाले सिर्फ 71 थे, बल्कि ऐसे अफराद की तादाद 71 से कहीं ज्यादा थी। हाँ, अलबत्ता ये सही है कि वो सब करबला नहीं आ सके थे, जिसकी चंद एक वजूहत है। अब इमाम की मारिफत रखने वाले, इमाम पर अपनी जान कुर्बान कर देने की आरजू रखने वाले 71 से कहीं ज्यादा थे, मगर करबला में 71 पहुंचे। बाकी जो थे वो करबला सारे आ नहीं सके थे। हर एक की अलग अलग मजबूरियां थी या रीजन थी। मसलन चंद एक मिसालें हमने बताई हैं। मसलन मोहम्मद इब्न हनफिया इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सगे भाई थे और इमाम को हक पर समझते थे और इमाम की हिदायत पर एक अहम जिम्मेदारी के लिए मदीना में ही रोक गए थे। अब इमाम ने उनको खुद मदीना में रोका था और एक अहम जिम्मेदारी देकर रोका था। वो हमारा मौजूद गुफ्तगू अभी नहीं करना, उस पर भी बात करते वो क्या जिम्मेदारी थी। तो अब अहले हक में क्या मोहम्मद हनफिया शामिल थे या नहीं थे? शामिल थे। इमाम अलैहिस्सलाम की मारिफत भी रखते थे, इमाम पर जान भी कुर्बान करना चाहते थे, मगर हुक्म इमाम था, जिम्मेदारी थी, जिस वजह से आपको मदीना रोक दिया गया और इमाम की गैर मौजूदगी में वो उस जिम्मेदारी को मदीना में अदा करते रहे। तो 71 तो ना हुए और अफराद भी थे। इसी तरीके से हम ये देखते हैं कि कुछ ऐसे अफराद भी थे जो किसी शरई उज़्र की वजह से करबला ना जा सके, जैसा कि अब्दुल्ला इब्न जाफर आंख की बीमारी की वजह से या फिर नाबीना हो जाने की वजह से करबला ना आ सके थे और अपनी जगह अपने बेटों औन और मोहम्मद को नुसरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए करबला भेजा था। इसी तरीके से यानी दूसरी शख्सियत जिनको हम देख रहे हैं और अक्सर लोग हमसे सवाल करते हैं कि इमाम के साथ मोहम्मद हनफिया क्यों नहीं आए, अब्दुल्ला इब्न जाफर तैयार जो कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के बहनोई हैं, हजरत ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा के शोहर हैं,
وہ کربلا کیوں نہیں آئے؟ تو ان کی آنکھ کی بیماری تھی، یا بعض روایات کے مطابق وہ بالکل نابینا ہو چکے تھے آنکھوں کی بیماری کی وجہ سے، اس لیے وہ کربلا نہیں آ سکے تھے، اور انہوں نے اپنی جگہ اپنے بیٹوں اون اور محمد کو امام علیہ السلام کی مدد کے لیے قافلہ حق کے ساتھ روانہ فرمایا تھا۔ تو یہ بھی اہل حق میں سے تھے مگر کربلا نہیں آ سکے تھے۔ اچھا، کیا یہ صرف ان 71 کے علاوہ یہ دو افراد تھے؟ نہیں، اور بھی تھے۔ اس کے علاوہ کوفہ اور اس کے گرد و نواح میں امام حسین علیہ السلام کے حقیقی پیروکاروں اور اہل بیت کے ماننے والوں کی خاصی تعداد موجود تھی۔ یہ انگلیوں میں نہیں گننے والے، یہ اچھے خاصے تھے جو اہل حق تھے، امام کو چاہتے تھے، امام پر جان قربان کرنا بھی جانتے تھے اور چاہتے بھی تھے اور خواہش بھی رکھتے تھے۔ لیکن بصرہ اور کوفہ جیسے اہم شہروں میں آپ کے ماننے والوں کو پابند سلاسل کر دیا گیا تھا۔ امیر مختار جیسے افراد بہت سارے ایسے تھے جو امام علیہ السلام کے لشکر میں شامل ہونے سے پہلے گرفتار کر لیے گئے تھے اور جیل میں بند کر دیا گیا تھا، ان کو قید کر دیا گیا تھا۔ اور امام حسین علیہ السلام کے کربلا پہنچنے سے پہلے ہی مسلم ابن عقیل، سلیمان ابن رزین، قیس ابن مسہر سیداوی اور ہانی ابن عروہ جیسے اہم جو تھے وہ کربلا میں موجود نہیں تھے، کوفہ میں موجود تھے، بلکہ یہ سارے افراد تقریباً جن کو ہم دیکھ رہے ہیں، یا ایک شخص جو تھے وہ بصرہ میں موجود تھے، قافلہ حق میں شامل تھے، لیکن سر زمین کربلا میں نہیں تھے، شہید بھی ہوئے، اور شہید مشن کربلا ہیں، شہید کربلا میں، شہداء کربلا میں ان کا تذکرہ ہم کرتے ہوتے ہیں۔ تو یہ ان 71 میں نہیں ہے، یہ ان 71 کی تعداد سے بیر ہے، مگر اہل حق میں سے ہیں اور شہداء میں سے بھی ہیں۔ ان میں سے جو زندہ بچے تھے، یعنی کوفہ، بصرہ اور دیگر شہروں میں جو امام کے چاہنے والے تھے، جو قید بھی نہیں ہوئے تھے، جن کو 10 محرم سے پہلے شہید بھی نہیں کیا گیا تھا، جو زندہ بھی تھے، وہ بھی ان میں سے کچھ ایک ایسے تھے جو کربلا نہیں پہنچ سکے تھے۔ اور یہ بڑی اہم چیز ہے جس کو آپ بہت کم سنتے ہوں گے یا بہت کم پڑھتے ہوں گے، اور اس کی وجہ کیا ہے؟ دو باتیں ابھی تک آ گئی، بلکہ تین باتیں۔ کچھ ایسے تھے جو شرعی عذر رکھتے تھے جیسا کہ عبداللہ ابن جعفر طیار، کچھ ایسے تھے جن کو امام علیہ السلام نے ذمہ داری دی تھی جیسا کہ محمد حنفیہ، کچھ ایسے تھے جن کو شہید کر دیا گیا تھا جیسے جناب مسلم ابن عقیل، سلیمان بن رزین اور جناب ہانی اور اس طرح کی شخصیات، اور چوتھی کیٹیگری وہ لوگ تھی جن کو پابند کر دیا گیا تھا، قید کر دیا گیا تھا، جیل میں ڈال دیا گیا تھا، جیسا کہ جناب امیر مختار اور ان کے ہمراہ اس طرح کی پوری جماعت تھی جو قید کر دی گئی تھی۔ تو یہ چار طرح کے لوگ تھے۔ اب وہ لوگ جو ان چار کیٹیگریز میں نہیں آتے تھے، ان میں سے بھی کچھ حق والے تھے، مگر ایون دین وہ کربلا نہیں آ سکے۔ وہ کیوں نہیں آ سکے؟ آئیے ذرا اس کی ایک ایک کر کے ہم وجہ جانتے ہیں۔ نمبر ون، یہ پہلی چار وجوہات ذہن میں رکھیے گا جو بھی ہم پڑھ چکے تھے۔ ان چار کے علاوہ آگے کون سی ریزنز تھے ان کی ہم ابھی بات کرتے ہیں۔ ابھی بھی زندہ ہیں، شہید بھی نہیں ہوئے، قید بھی نہیں ہوئے، اور امام نے ذمہ داری بھی نہیں دی، شرعی عذر بھی نہیں ہے، ہیں بھی حق والے، کیوں نہیں کربلا آ سکے؟ نمبر ون، کوفہ اور اس کے آس پاس کے دیہاتوں سے امام حسین علیہ السلام کی حامیوں کی بہت بڑی تعداد گرفتار کر لی گئی تھی اور انہیں جیلوں کی سلاخوں کے پیچھے ڈال دیا گیا تھا تاکہ وہ امام حسین علیہ السلام کا ساتھ دینے نہ جا سکیں، جیسا کہ امیر مختار اور ان کے ہمنوا افراد اسی وجہ سے کربلا نہ جا سکے تھے کہ اہل حق تھے، یہ معرفت امام رکھتے تھے، مگر چونکہ ان کو گرفتار کر لیا گیا تھا اس لیے کربلا کے شہیدوں کی تعداد میں یہ شامل نہیں ہو سکے، وگرنہ ان کی اندر خصوصیات جو پائی جاتی تھیں اور جو ان کا مشن تھا، جو ان کی سوچ تھی، وہ کربلا میں شامل ہونا چاہتے تھے۔ اچھا، دوسری وجہ کیا ہے؟ کوفہ آنے اور جانے والے تمام رستوں پر ناکہ بندی کر دی گئی تھی۔ جو لوگ امام حسین علیہ السلام کے لشکر میں جانے کے لیے کسی طرح کوفہ سے نکلنے میں کامیاب ہو جاتے تھے، انہیں کوفہ کے باہر مختلف جگہوں پر بنائی گئی چوکیوں پر گرفتار کر لیا جاتا تھا اور انہیں امام کے لشکر تک نہ پہنچنے دیا جاتا تھا۔ امام کے لشکر کو اسکارڈن آف کر دیا گیا تھا، ہر طرف سے چوکیاں لگا دی گئی تھیں، ناکہ بندی کر دی گئی تھی، جس طرف سے بھی امام علیہ السلام تک کوئی پہنچنے کی کوشش کرتا تھا ان ناکوں پر، ان چوکیوں پر وہ پکڑے جاتے تھے۔ پہلے تو شہر سے نکلنا ہی مشکل ہوتا تھا کہ کوئی کوفہ سے نکلے یا بصرہ سے نکلے اور جا کر امام سے شامل ہو۔ الحمدللہ آسان ہو گئے آج، دو کہہ لیجئے جو ڈرامہ سیریز ہیں جو کہ تاریخ کے اوراق سے بنائی گئی ہیں، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کوفہ اور بصرہ کے حالات کیسے تھے، مختار نامہ اور سفیر حسین 2 یا سلمان ابن رزین کی فلم کی صورت میں۔ پہلے تو شہر سے نکلنا مشکل ہوتا تھا، جو شہر سے نکل آتے تھے وہ ان چوکیوں پر، ان ناکہ بندیوں پر ان کو گرفتار کر لیا جاتا تھا، وہ امام کے لشکر تک نہیں پہنچ سکے۔ ایسے افراد کی بھی ایک خاصی تعداد تھی جو گرفتار ہو گئے تھے امام کے لشکر تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہوئے۔
नंबर 3 ये है कि लोगों के कम तादाद में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम तक पहुंचने की एक और अहम वजह उन तक बर वक्त इत्तिला का ना पहुंचना भी था। एक तो उस जमाने में इत्तिला रसानी के काबिल भरोसा वसाइल ना थे। किसी खबर या वाकया को लोगों तक पहुंचते पहुंचते महीनों लग जाते थे। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के चाहने वाले बहुत सारे ऐसे थे जिन्हें कूफा के रस्ते में आपको रोके जाने की खबर आपकी शहादत के बाद मिली। ये बहुत अहम पॉइंट है कि इमाम अलैहिस्सलाम के लश्कर के साथ क्या हो रहा है और आपके साथ हालात कैसे हो रहे हैं, ये खबर लोगों तक बर वक्त पहुंचती ही नहीं थी। कितने ही आपके चाहने वाले ऐसे थे, कितने ही आप अलैहिस्सलाम के चाहने वाले ऐसे थे कि जिनको इमाम अलैहिस्सलाम की शहादत की खबर कब मिली, जब इमाम अलैहिस्सलाम की कूफा रस्ते रुकने की खबर तब मिली जब इमाम अलैहिस्सलाम शहीद हो चुके थे। यानी कूफा वाले ये तो जानते थे कि कूफा के अंदर हालात बदल चुके हैं, मगर ये खबर उन तक नहीं पहुंच पा रही थी कि इमाम कहाँ हैं और वो अभी आ रहे हैं, नहीं आ रहे, क्या हो रहा है। कुछ लोग ऐसे थे जो आर्जी तौर पर अपने आप को उन्होंने रोक लिया था, छुपा लिया था कह लीजिए, या खामोश हो गए थे कि ठीक है इब्ने ज़ियाद की यहाँ पे सख्तियां हो गई हैं और कूफा के हालात बड़े सख्त हो गए हैं, मगर अंदर ही अंदर वो तमन्ना लिए हुए बैठे थे कि इमाम अलैहिस्सलाम अब भी कूफा आएंगे, क्योंकि इमाम का लश्कर तो इमाम तो आ रहे थे और जिस तरह भी इमाम कूफा पहुंचने में कामयाब हो गए, हम अपने आप को जाहिर करेंगे और इमाम के कदमों में अपने आप को पेश कर देंगे और इमाम की ऊपर अपनी जान को निछावर कर देंगे। अब ऐसे लोग जो कूफा में मौजूद थे और खामोश थे, इन लोगों को ये इत्तला कब मिली कि इमाम को रोक लिया गया है? ये इत्तला उन तक तब पहुंची जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम करबला में शहीद हो चुके थे। तो ये खबर बर वक्त लोगों तक नहीं पहुंच रही थी कि वो बर वक्त अपनी जिंदगियों का फैसला करते और इमाम अलैहिस्सलाम के हमरा किसी भी सूरत में अपने आप को पहुंचाने की कोशिश करते। नंबर 4 क्या है? नंबर 4 एक अहम रीजन कि कुछ दीगर हक परस्त आप तक नहीं पहुंच सके, वो ये था कि करबला मक्का और कूफा के रस्ते पर वाक़ नहीं, बल्कि रस्ते से थोड़ा हट कर वाक़ है। अब करबला अगर अब जोग्राफिया देखें आप, तो करबला जो मैप के ऊपर आप देखते हैं तो ये मक्का से अगर कोई कूफा जा रहा हो तो ये रास्ते में नहीं आता, बल्कि ये उस रास्ते से हट कर वाक़ है। ये उस जमाने में गैर मारूफ और बेआबाद इलाका था। आज पूरी दुनिया करबला को जानती है, लेकिन 61 हिजरी में करबला को शायद कोई इक्का दुक्का वो लोग जिनके कबीले कहीं करीब आबाद थे वो जानते थे, और वो भी गाजरिया के नाम से जानते थे या नैनवा के नाम से जानते थे या दीगर जो चंद एक नाम थे उन नामों से जानते होते थे। करबला एक गैर मारूफ जगह भी थी, गैर मारूफ नाम भी था। तो ये इलाका उस जमाने में मारूफ भी नहीं था और बे आबाद भी था, कोई आबादी नहीं थी इस इलाके में। लिहाजा आम लोगों का गुमान इस तरफ जानना मुमकिन नहीं था कि इमाम अगर कूफा नहीं आ रहे तो करबला चले गए होंगे, लिहाजा हम वहां जाकर इमाम के साथ शामिल हो जाए। ये तो गैर मारूफ इलाका है, लोगों के गुमान में ही नहीं था कि इमाम अगर कूफा नहीं आ रहे तो करबला चले जाएंगे, लिहाजा हम करबला जाएं और इमाम आए तो हम वहां मौजूद हों और इमाम के साथ हम शामिल हो जाएं। ये उस वक्त मुमकिन नहीं था, ये गुमान ही नहीं किया जा सकता था कि इमाम करबला चले जाएंगे जहां कोई आबादी ही नहीं है और इस बेआबान में ये वाकया हो जाएगा। लिहाजा जिन लोगों को ये इतला पहुंच भी गई थी कि इमाम को कूफा के रस्ते से रोक दिया गया है, अब उनके जहन में ये दूसरी बात नहीं आ सकती थी कि इमाम कूफा नहीं आ रहे तो फिर करबला चले गए होंगे। लिहाजा ये बात ना आना सबब बना कि वो अहले हक में होते हुए भी इमाम के काफिले में शामिल ना हो सके। सो इन्हीं वजूहत की बिना पर बहुत से लोग इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लश्कर तक ना पहुंच सके थे। अलबत्ता मुस्लिम इब्ने औफजा और हबीब इब्ने मज़ाहिर की तरह कुछ ऐसे अफराद थे जो तमाम रुकावटें तोड़ते हुए इमाम अलैहिस्सलाम के लश्कर से जा मिले थे और अपनी जान आपके कदमों में निछावर कर दी गई थी। हाँ, कुछ अफराद ऐसे थे जो पहुंचे भी सही और वो इमाम अलैहिस्सलाम की जान सारान में शामिल हुए, जैसे जनाब मुस्लिम इब्ने औफजा हैं, जनाब हबीब इब्ने मज़ाहिर हैं, जनाब शाकरी हैं और इस तरह के दीगर चंद अफराद जो कूफा से निकले थे और चंद गैर मारूफ रस्तों से निकलकर इमाम अलैहिस्सलाम तक अपने आप को पहुंचाने में कामयाब हो गए थे। बेसिकली तो हम फैमिली डिस्कशन पढ़ रहे थे और उस फैमिली डिस्कशन में ये पॉइंट्स आए थे कि अहले हक इसके अलावा जो थे जो करबला में शहीद नहीं हुए थे वो क्यों नहीं आ सके थे काफिला इमाम हुसैन में, उसके हमने अभी कोई 5-6 वजूहत मिलाकर पढ़ी हैं। फातिमा जो वहां बैठी हुई थी और अब वो सवाल करती हैं, बाबा क्या ये तारीख का वाहिद वाकया है जहां हक परस्तों की तादाद कम थी? और ये भी बड़ा अहम सवाल है, क्या ये कायनात का अकलौता वाकया है कि जिसमें हक परस्त थे और थे भी बहुत थोड़े से? और वालिद उनको बताते हैं कि नहीं मेरी बेटी, वाकया करबला इंसानी तारीख का मुनफरिद वाकया नहीं जहां अहले हक बहुत थोड़ी तादाद में थे, बल्कि तूले तारीख में जब भी बातिल हक के मुकाबले में आया है तो हक परस्त कम ही थे। अच्छा, दो बातें ऐसी
خصوصیات کے اہل حق کبھی جمع نہیں ہوئے تھے، یہ بات تو ڈن طے ہے۔ البتہ جو جیسی خصوصیات کے بھی اہل حق ہوتے تھے وہ بھی تعداد میں کم ہوتے تھے، باطل تعداد میں زیادہ ہوتا تھا۔ لہٰذا باطل کے مقابلے میں حق جب بھی آیا ہے ہوتا یہی ہے کہ باطل تعداد میں زیادہ ہوتا ہے اور حق پرست کم ہوتے ہیں۔ چند ایک مثالیں دیکھیے ذرا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم میں 950 سال تبلیغ کی، مگر ان کے ماننے والے کم تھے اور انکار کرنے والے زیادہ۔ آپ یہ جان کر حیران ہوں گی کہ کئی 100 سال کی تبلیغ کے بعد بھی ان پر ایمان لانے والے 80 افراد سے زیادہ نہ تھے، بلکہ ایک روایت میں تو ان کی تعداد صرف 18 بیان ہوئی ہے۔ تو کئی 100 سال کی تبلیغ حضرت نوح علیہ السلام کی، ماننے والے تھوڑے ہیں، انکار کرنے والے بہت زیادہ ہیں۔ ماننے والے زیادہ سے زیادہ 80، یا ایک روایت کے مطابق تو صرف 18 تھے، اور مخالفت کرنے والے دنیا بھری ہوئی تھی جو حضرت نوح علیہ السلام، یعنی کائنات میں باقی جتنے تھے وہ سارے حضرت نوح کے مخالفین ہی تھے۔ تعداد تھوڑی تھی اہل حق کی حضرت نوح کے زمانے میں بھی، اور اہل باطل زیادہ تھے۔ صرف حضرت نوح کی ہی بات نہیں، بلکہ زیادہ تر انبیاء کے ماننے والے کم اور ان کا انکار کرنے والے زیادہ تعداد میں بہت زیادہ ہوا کرتے تھے۔ تو یہ ایک طے شدہ بات انبیاء کی زندگیوں میں کہ حق پرست کم ہیں، انکار کرنے والے زیادہ ہیں۔ آپ جانتی ہو کہ غزوہ بدر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ صرف 313 جانثار صحابی تھے، جبکہ ان کے مقابلے میں کم و بیش 1000 کا لشکر تھا۔ اس سے قبل آپ نے مکہ میں 13 سال تبلیغ کی تھی، جس پر تھوڑے سے لوگوں نے لبیک کہا، جبکہ باقی پورا شہر جانی دشمن ثابت ہوا۔ اب خود دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہر ایک محاذ کو دیکھیں، جنگ بدر دیکھیں، پھر مکی زندگی دیکھیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اہل مکہ کے ظلم و ستم کی وجہ سے مکہ چھوڑ کر مدینہ جانے لگے تو تب بھی بہت تھوڑے سے لوگ ہجرت کرنے والوں میں شامل تھے، جبکہ اکثریت مشرکین مکہ کے ساتھ تھی۔ ہجرت کے موقع پہ بھی اکثریت مخالف ہے، تھوڑے سے ہیں جو آپ کے ساتھ ہیں۔ آپ کی 23 سالہ تبلیغ کے بارے میں قرآن نے بھی یہی بتایا ہے۔ پوری 23 سال کی جو آپ کی تبلیغ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کے بارے میں قرآن یہ کہتا ہے وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ، آپ کی مشقتوں اور کوششوں کے باوجود بھی زیادہ تر لوگ ایمان نہیں لائیں گے۔ یہ خلاصہ کر دیا قرآن نے۔ آپ جتنی کوشش کریں، جتنی چاہت اور خواہش کرتے رہیں کہ لوگ آپ کے اوپر ایمان لے آئیں اور جہنم سے بچ جائیں، اس کے باوجود بھی وما اکثر الناس، اکثر الناس جو ہیں، زیادہ تر جو لوگ ہیں، اکثریت جو ہے وہ آپ پر ایمان نہیں لائیں گے۔ بابا کی یہ ساری باتیں سن کر عبداللہ بول پڑا، بابا اب ہم سمجھ گئے ہیں کہ اہل حق ہمیشہ کم ہوتے ہیں، اور جب کوئی حق پر کھڑا ہو تو اس کے لیے تعداد معنی نہیں رکھتی، بلکہ اس کے لیے حق کے ساتھ کھڑا ہونا ہی سب سے بڑی بات ہوتی ہے۔ ہم بھی اپنی زندگی میں کوشش کریں گے کہ کبھی حق کا ساتھ دینے سے اس لیے پیچھے نہ ہٹ جائیں کہ وہاں مشکلات زیادہ ہیں یا ادھر لوگ کم ہیں۔ تو یہ آپ بچہ ہے، جب اس سے بات کرتے ہیں یقینی طور پہ وہ اپنی زندگی کی سٹینڈرڈ طے کرتا ہے، اور ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کانٹیکسٹ یہی بتا رہے ہیں کہ جب بچے کو یہ ساری باتیں بتائیں گی تو وہ دو نتیجے ضرور نکالے گا۔ ایک تو یہ ہوگا کہ وہ حق کا ساتھ دینے کے لیے اس لیے پیچھے نہیں ہٹ جائے گا کہ وہاں مشکلات زیادہ ہیں، اور نہ ہی اس لیے حق کو چھوڑ جائے گا کہ ادھر لوگ کم ہیں، بلکہ یہ تو حق کا جو مزاج ہے وہ یہی کہتا ہے کہ وہاں مشکلات ہوتی ہی زیادہ ہیں اور ادھر تعداد بھی ہمیشہ کم ہی رہتی ہے۔ حق کی علامتوں میں سے تو یہ دو علامتیں بلکہ حق کی علامت بنتی ہوتی ہیں۔ اور فاطمہ ساتھ میں کنکلوژن کر رہی ہے کہ اور بابا ہم یہ بات بھی صحیح سمجھے ہیں نا کہ ضروری نہیں کہ سبھی حق پرست کربلا پہنچ سکے، بلکہ کچھ کا محاذ الگ ہوتا ہے اور وہ وہیں حق کا مارکا سر انجام دیتے ہیں، جیسا کہ مسلم ابن عقیل، امیر مختار اور جناب ہانی وغیرہ۔ اسی طرح ہم جہاں بھی ہوں اہل حق میں سے ہونا ضروری ہے۔ بہت اہم بات جو میرے اور آپ کے لیے ہے، ضروری نہیں کہ سارے حق پرست کربلا پہنچے۔ میرا اور آپ کا محاذ شاید الگ ہوگا، ہمیں اپنے زمانے میں اپنے محاذ پر مارکہ کربلا سر انجام دینا ہوگا، ہمیں اپنے زمانے میں اپنے مارکے میں کربلائی اور حسینی بن کر دکھانا ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ سو یہ بچے بھی سمجھتے ہیں جب ہم ان سے بات کرتے ہیں کہ انہیں اپنے زمانے میں اپنی کربلا میں کربلائی بننا ہے، حسینی بننا ہے۔ وہ جس زمانے میں بھی ہیں، جس سرزمین میں بھی ہیں، ضروری ہے کہ وہ اہل حق میں سے ہوں، ضروری ہے کہ وہ کربلا والوں جیسے ہوں، ضروری ہے کہ وہ حسین کی سوچ اور نظریے کے ساتھ ہوں۔ تو والد کہتے ہیں جی بابا کی جان آپ دونوں بالکل صحیح سمجھے ہیں، کربلا کا مقصد اور پیغام یہی ہے کہ ہم اس کے اصولوں کو اپنے اوپر لاگو کریں اور عملی میدان میں حق اور اہل حق کے ہمراہ جدوجہد کرتے ہوئے نظر آئیں۔ کربلا کا پیغام دو ہی باتیں ہیں،
अगर कोई आपको देखना चाहे तो आप हक की सफों में नजर आने चाहिए। अगर आपका कोई किरदार देखे तो आपके ऊपर किरदार करबला वाला हो, उसूल वो हो जो करबला के थे, यानी करबला के उसूलों की एप्लीकेशन आपके किरदार और आपके वजूद में नजर आनी चाहिए। अब काफी देर हो गई है, आप दोनों जल्दी सो जाएं। अगर कुछ और पूछना हुआ तो कल मजलिस से वापसी पर दोबारा बात करेंगे। ये वालिद बात कर रहे हैं अपने बच्चों से, और ये क्या ही खूबसूरत मजलिस होगी। इस मजलिस के पास बाद ये सवाल बच्चों के जहन में आए और उनके शफीक बाबा ने क्या खूबसूरत कॉन्सेप्ट उन बच्चों के जहनों में क्लियर किए। फातिमा और अब्दुल्ला अपने बाबा को कहते हैं अल्लाह हाफिज और शब बखैर बाबा जान, और वालिद भी उनको दुआ देते हैं कि सलामत रहें और यूं ही सीखते और अमल करते रहें। अल्लाह आपका हामी हो, नासिर हो, आमीन इंशाअल्लाह। फातिमा और अब्दुल्ला निहायत मुतमईन अंदाज में सोने के लिए चले गए, और यकीन जानिए अगर आप और मैं भी अपने बच्चों से इस अंदाज में करबला की बातें घर में करेंगे तो ऐसे ही मुतमईन भी होंगे, ऐसे ही पुरसुकून भी होंगे, ऐसे ही वो सीखते भी रहेंगे और करबला पर अमल भी करते रहेंगे। सो आज का दर्स करबला जो आज के इस चैप्टर से हमने सीखा है वो ये है कि करबला, हत्ता कि किसी भी चीज के बारे में जब भी सवाल पैदा हो फौरन ही अहले इल्म से पूछ लेना चाहिए। यकीन जानिए अहले तशय्यो और मकतब अहले बैत ही सिर्फ वो वाहिद मकतब है जो सवाल को बहुत ज्यादा प्रेफरेंस देता है और तरजीह देता है, और सवाल की जो है वो हौसला अफजाई करता होता है। इस मजहब में आप जैसा मर्जी सवाल करें, कोई आपको ये नहीं कहेगा कि आपकी तौहीन हो गई और खुदा न खास्ता आपका ईमान टूट गया या आपका वजू टूट गया या आपका निकाह टूट गया। ये और मकतब हैं जो सवालों की वजह से अपने अपने मानने वालों को डराते हैं कि अगर आपने ये सवाल कर दिया और वो सोच लिया तो आपका वजू टूटेगा और निकाह टूटेगा और पता नहीं ईमान टूटेगा और क्या कुछ हो जाएगा। ये अहले बैत का मकतब है जहां हर सवाल की हौसला अफजाई आती है, चाहे वो वजूद खुदा के बारे में ही क्यों ना हो, चाहे वो इस्मत आइम्मा के बारे में ही क्यों ना हो। इसलिए मुझे और आपको समझना होगा और अपने बच्चों को भी समझाना होगा कि किसी भी चीज के बारे में, हत्ता करबला के बारे में भी, जब भी आपके जहन में सवाल आता है फौरन अहले इल्म से पूछिए। जाहिलों के हथे नहीं चढ़िएगा, जाहिलों से अपने आप को और अपनी औलादों को बचाइएगा। उनसे पूछिएगा जो करबला पढ़ते हैं, जो करबला जानते हैं, जो आलिम करबला हैं, जो करबला के तालिब इल्म हैं। और अगला सवाल या अगली बात जो हमने इस आज के चैप्टर से सीखी वो ये है कि करबला खास खसूसियात के हामिल अहले हक का कायनात का सबसे बड़ा इज्तिमा था। इस बात को आम कीजिए, अपनी औलादों को समझाइए, सबसे पहले तो खुद समझिए कि करबला इस क्वालिटीज और इन इन खसूसियात के मालिक अहले हक का कायनात का सबसे बड़ा इज्तिमा है। इससे बड़ा इज्तिमा इससे पहले कभी नहीं हुआ। मादिये दौरान के जमाने में 313 आएंगे तो शायद हम बात करें कि आया वो करबला के अहले हक से उनकी तादाद उन क्वालिटीज में बढ़ गई है, या शायद तब भी करबला वाली ही मिसाल ठहरे। अगला अगली चीज जो हम इस आज के चैप्टर से सीखते हैं वो ये है कि हक का मेयार अक्सरियत नहीं, और ना ही हक तादाद और शख्सियात का मोहताज होता है। ये बात बहुत अहम है। हक का मेयार कभी तादाद को ना समझिए। हक तादाद और शख्सियात का मोहताज भी नहीं होता और उनके जरिए पहचाना भी नहीं जाता है। और आखिरी बात जो आज के दर्स करबला से हम इंशाअल्लाह ताला सीखे हैं वो ये है कि अहले हक के लिए तादाद नहीं बल्कि उनका नजरिया अहम होता है। जब आप अहले हक में शामिल होंगे तो अपनी तादाद से कभी मायूस ना होइएगा। आपका नजरिया ही आपकी ताकत होता है, तादाद ताकत नहीं होता आपकी। लिहाजा इंशाअल्लाह हम अहले हक में से हैं, और हम अहले हक में से होते हुए हमारे लिए तादाद मैटर नहीं करती। हमारा नजरिया ही हमारे लिए सबसे अहम होता है। हमारा इश्क हुसैन ही हमारा सबसे बड़ा सरमाया होता है। दुआए खालिक कायनात इंशाअल्लाह ताला करबला की रूह को समझने और करबला के पैगाम को समझने और करबला की हकीकत को समझने की तौफीक अता फरमाए, और हकीकत करबला को अपने वजूद पर नाफिज करने की तौफीक अता फरमाए। दुनिया में बारहा ज़ियारत कब्र हुसैन अलैहिस्सलाम और आखिरत में शफाअत मादर हुसैन अलैहिस्सलाम नसीब फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।